Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluarga Qurani. Waduh, sebentar lagi Ramadan. Jangan lupa ditunggu ada satu channel yang pastinya bermanfaat untuk keluarga kita. Karena di dalamnya ada kultum, ada tadarus tadabbur per juz semalam, udah gitu ada juga podcast Islami. Ini miliknya guru kita Ustaz Fahmi Salim, tentunya di UFS Official Channel di YouTube-nya. Makanya nontonnya sekeluarga supaya bisa masuk surganya juga sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, bismillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah, bersalat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini malam hari yang ke-9 di bulan suci Ramadan, ya. Kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terus diberikan curahan dan limpahan taufik hidayah dari Allah Ta'ala, menjalani ibadah puasa dengan imanan wahtisaban. Kata Nabi SAW, siapa yang berpuasa dengan dilandasi nilai iman dan mengharapkan pahala hanya dari Allah Ta'ala, maka dosa-dosanya semua akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sangat rugi kalau kita selesai keluar dari bulan suci Ramadan ini, ya, kata Nabi SAW, adalah orang yang merugi kalau keluar dari bulan Ramadan, dosa-dosa seorang hamba itu belum diampuni oleh Allah. Padahal kesempatan itu terbuka besar dan lebar-lebar. Malam hari ini kita akan melanjutkan tadarus dan tadabbur juz yang ke-9. Mari kita sama-sama menyimak. InsyaAllah sampai selesai, ya, kita selesaikan khatam Al-Quran 30 juz ini, insyaallah. Tapi malam hari ini kita juz yang ke-9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumihi lanukhrijannaka ya Syu'aib walladhina amanu ma'ak والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا
وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون
ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين
ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم بربهم يرهبون واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروا واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون
فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإن تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو
ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون
وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله
والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. صدق الله. Saya Jenika Daliasari. Saya ingin berbagi pengalaman saya waktu saya terkena COVID-19. Selama saya sakit, saya mengkonsumsi produk-produk suplemen Keling itu banyak sekali. Omega Squad, dari Kisah Uda Visio, ada juga susu skim, madu, propolis, dan ayu asmo. Alhamdulillah, sahabat dan keluarga Quran dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya menjadi sahabat-sahabat Al-Qur'an. Sebab Nabi SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih." Nah, itu. Ya, bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu nanti akan datang memberikan syafaat bagi sahabat-sahabatnya. Ya, kita sahabat Al-Qur'an. Senang mendengarkan Al-Quran, senang tadabbur Al-Quran, senang mempelajari isi Al-Quran, dan terutama sekali adalah senang kita untuk mengamalkan isi Al-Quranul Karim. Itulah sahabat Al-Quran. Walaupun tidak hafal Quran. Kalau yang hafal Quran itu namanya hamalatul Quran. Ya. Yang hafal Quran itu biasanya disebut dengan huffaz, tapi Nabi menyebut syafi'an li ashabih. Ya, sahabat-sahabat Quran yang akrab, yang rajin membaca, rajin menghayati dan mengamalkannya. Ya, bagaimana dengan keluarga Quran? Ya, keluarga Quran adalah keluarganya Allah. Ya, ahlul Quran adalah hum ahlullahi wa khassatuh.
Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga-keluarga kita semua menjadi keluarga ahli Al-Quran. Ya, sahabat yang rahmati Allah, ini juz yang ke-9 itu dimulai dengan waqalal mala, ayat 88, surat Al-A'raf. Ya, ini istilah al-mala ini banyak dijumpai di dalam surah Al-A'raf khususnya, meskipun di surat-surat yang lain juga ada. Ya, ketika Allah berkisah tentang kisah-kisah para nabi sebelumnya, ya, masih di juz 8 kemarin, itu juga sudah menggunakan kata al-mala. Ya, qalal mala'u. Berkatalah orang-orang yang terkemuka, orang-orang pemimpin-pemimpin, elit-elit, ya, bangsawan-bangsawan, itu al-mala. Ya, para pemegang kebijakan, para pemegang kekuasaan, para pemegang otoritas, itulah al-mala. Nah, ini disebutkan sejak berkisah dari mulai Nabi Nuh alaihissalam di surat Al-A'raf. Ya, itu sudah ada waqala al-mala ayat 60. Kalau kisah Nabi Adam belum ada al-mala. Ya, Nabi Adam sampai Nabi Nuh belum ada istilah al-mala. Baru setelah Nabi Nuh, ya, kemudian Hud, Saleh, ya, Nabi Lut, Nabi Shu'aib, sampai Nabi Musa, itu baru digunakan istilah al-mala. Ya, mereka ini adalah orang-orang pembesar-pembesar. Nah, ini Nabi Nuh ada waqala al-mala ayat 60. Ya, kemudian Nabi Hud ayat 66 ada qala al-mala'ul ladzina kafaru. Nah, itu ya. Kemudian lagi kaum Saleh, itu juga disebutkan ada qala al-mala'ul ladzina istakbaru ayat 75. Nah, ya. Kemudian kaumnya Nabi Lut, nah, itu disebutkan qala al-mala'. Ya, itu ada bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ta'dunul fasya. Qala al-mala'nya malah di sini nggak ada. Nah, kalau kita perhatikan. Baru kemudian, ya, tapi di surat yang lain kalau tidak salah di surat Hud ada kisah Nabi Lut ini ada istilah al-mala'. Ya, baru di sini kemudian Nabi Shu'aib, ya, bersama kaumnya, kaum Madian, di situ disebutkan ada istilah al-mala', ya. Qala al-mala'ul ladzina istakbaru ayat 88 ini bicara tentang kaum yang membangkang dari kaumnya Nabi Shu'aib. Ya, pembesar-pembesarnya. Mereka mengancam Nabi Shu'aib. Ya, sebagaimana mereka dulu mengancam nabi-nabi sebelumnya. Nabi Nuh diancam. Ya. Nabi Hud diancam, Nabi Saleh diancam, Nabi Lut diancam kaumnya, Nabi Shu'aib juga diancam. Apa ancaman Nabi Shu'aib terhadap Nabi Shu'aib? Maaf. Lanukhrijannaka ya Shu'aib walladzina amanu ma'aka min qaryatina. Kami akan usir kamu, keluarkan kamu, wahai Shu'aib dan orang-orang yang beriman bersama engkau dari kampung ini, dari kampung kami ini. Itu pilihannya yang pertama, ancamannya. Aula ta'udunna fi millatina. Kalau kamu tidak mau diusir, kamu mau tetap di sini, kamu mau senang-senang di sini, kamu mau bercocok tanam, kamu mau mencari penghidupan yang layak, ya, bahkan menjadi orang terkaya di sini, silahkan. Tapi syaratnya apa? Aula ta'udunna fi millatina. Kamu harus balik kepada agama nenek moyang kita. Ya, syirik, menyembah pagan, ya, menyembah berhala. Nauzubillah. Apa jawab? Ya, apa jawab Nabi Shu'aib? Qad iftaraina 'ala Allahi kadziban in udna fi millatikum. Oh, ini luar biasa. Keteguhan hati seorang nabi. Nabi Shu'aib ini mertuanya Nabi Musa. Ya, nanti setelah ini cerita tentang Nabi Musa nih. Jadi Nabi Shu'aib dulu. Jadi sahabat dan keluarga-keluarga yang dirahmati Allah, Nabi Musa itu memiliki kekuatan, memiliki hikmah, memiliki ketegasan, memiliki leadership kepemimpinan. Pertama kali karena dia telah dididik oleh Allah, ya, di dalam
istana Fir'aun, ya, dididik di situ, digembleng, supaya melihat bagaimana mengelola negara dengan baik. Tetapi contohnya Fir'aun ini buruk, ya nggak boleh dicontoh. Melihat dari dekat kezaliman, langsung melihat kezaliman itu langsung dari pucuk pimpinannya. Dia tinggal di istana Fir'aun. Bagaimana kejamnya Fir'aun, bengisnya Fir'aun, itu dilihat dari jarak dekat. Ya. Makanya Nabi Musa ini punya kekuatan, keteguhan. Karena dia terbiasa melihat sosok Fir'aun yang kejam dan bengis itu sejak dia dari kecil. Itu dilatih sengaja oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga nanti ketika diutus oleh Allah, ya, mendapatkan wahyu di Tur Sina, wa kallamallahu Musa taklima, disuruh pulang menghadapi Fir'aun dan membebaskan Bani Israel, ya Musa sudah memiliki pengetahuan yang cukup tentang sepak terjang Fir'aun yang akan dihadapi dan tahu siapa ring satunya, lingkaran satunya. Al-malaknya itu siapa? Ya. Yaitu ada di situ namanya Haman, ada Qarun, ada Bal'am. Dia sudah tahu bagaimana caranya menghadapi manusia-manusia durjana ini. Yang kedua, Nabi Musa itu dididik oleh Allah melalui, ya, tangan dingin mertua, yaitu Nabi Syuaib. Nah, itu digambarkan, ya, itu di dalam surah Al-Qasas nanti, ya, nanti di juz-juz yang ke-19, ya, 19-20 itu. Surat Al-Qasas, di situ bagaimana dia mendapatkan pendidikan dari Nabi Syuaib yang kemudian menjadi mertuanya Nabi Musa alaihissalam. Subhanallah, dia mondok dulu 10 tahun. Ya. Nah, jadi Nabi Syuaib ini disebut sebagai khatibul anbiya, nabi yang paling fasih dan yang memiliki retorika yang luar biasa. Apa dia katakan? Ya, selain kehebatan Nabi Syuaib itu direkam dalam surat yang lain itu, yang apa? In uridu illal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu ilaihi unib. Ini juga bentuk apa? Dia sebagai khatibul anbiya, juru bicara para nabi. Qad iftaraina 'ala Allahi kadziban in 'udna fi millatikum. Sungguh kami ini hamba Allah betul-betul telah melakukan kedustaan yang besar terhadap Allah jika kami kembali kepada agama kalian, agama nenek moyang kalian, setelah Allah selamatkan kami dari kesesatan itu. Luar biasa, ya. Jadi dia nggak mau memungkiri Allah. Kita ini sebagai hamba Allah, bersyukurlah kita lahir dalam keadaan bertauhid secara fitrah, lalu kemudian dididik oleh orang tua yang bertauhid, dididik lagi oleh guru yang mengajarkan kita tauhid dan syariah. Kita dilingkupi oleh lingkungan, teman, pergaulan yang orang-orang baik dan orang saleh. Kita wajib bersyukur. Jangan sampai kita kembali kepada kesesatan. Teman-teman sahabat pemuda hijrah mungkin, ya, yang baru mengenal Islam secara mendalam setelah sebelumnya nggak pernah kenal Islam, nggak pernah sholat, ya, nggak tahu Quran, nggak kenal Allah dan Rasul, walaupun lahir dalam keadaan dalam statusnya Muslim. Bersyukurlah Anda kepada Allah, karena hidayah itu datang dari Allah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Jangan sampai kita kembali kepada jalan kesesatan setelah kita mendapatkan hidayah. Setelah Anda berhijrah, setelah Anda beriman, setelah Anda berjihad, menundukkan hawa nafsu dan berhijrah dari keburukan, dari kesesatan, dari kemaksiatan kepada ketaatan. Ya, jangan sekali-kali kita mau kembali kepada jalan yang lama itu.
qad iftaraina 'ala Allahi kadziban in 'udna fi millatikum ba'da idz najana Allahu minha. Subhanallah. Ya ini harus ditakut-takuti. Sampai kemudian semua kaum itu semua akhirnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa akhadhathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin. Ayat 91 itu hukuman siksa kepada kaum Nabi Syuaib. Sebelumnya sudah dinasehati, ayo, nasahtu lakum. Ya. Semua nabi itu nasihin. Inni lakum minan nasihin. Ya, uballighukum risalati rabbi atau uballighukum risalata rabbi wa nasahtu lakum. Akhirnya semua diazab oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka tidak mematuhi dan tidak mau mendengar seruan daripada nabi dan rasul. Ada yang ditimpa fa kullan akhadna bi dzambi faminhum man arsalna alaihi hasiba. Ya, ditimpa hujan batu. Wa minhum man akhadathu sayhah, dihancurkan oleh suara guntur yang dahsyat. Wa minhum man khasafna bihil ardh, ada yang kami benamkan ke dalam tanah seperti Qarun. Wa minhum man aghraqna, ada yang kami tenggelamkan dia seperti kaum Nabi Musa alaihissalam dan juga kaum Nabi Nuh, ya. Nah, sahabat dan keluarga Quran dirahmati Allah, maka lalu kemudian datanglah kisah Nabi Musa alaihissalam. Tapi sebelum datang kisah Nabi Musa itu, ya, Allah memberikan petunjuk kepada kita bagaimana kita membangun masyarakat negara yang kuat, yaitu yang berlandaskan iman dan takwa kepada Allah. Ayat 96. Ya, sampai ayat 100. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardi walakin kadzdzabu. Jangan mendustakan seperti kaum-kaum sebelumnya. Jadilah kalian negeri yang penduduknya beriman dan bertakwa kepada Allah. Ya. Maka disitulah Allah memberikan rambu-rambu agar kita membangun masyarakat Islam ini, masyarakat yang beriman ini, ya, diisi dengan penuh. Agar kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus beriman dan bertakwa kepada Allah. Itulah negeri-negeri yang dihancurkan oleh Allah. Tilkal qura naqussu 'alaika min ambaiha. Ya. Sayang, mereka memiliki peradaban yang tinggi tetapi kemudian hancur binasa. Kenapa? Famakanu liyu'minu bima kadzdzabu min qablu kadzalika yatba'ullahu 'ala qulubil kafirin. Ya, lalu kisah Nabi Musa alaihissalam ayat 103, "Tsumma ba'atsna min ba'di Musa", ya, bertemu dengan Firaun. Ya, ini mulai konfrontasi, padahal mereka ini dulu hubungannya, ya, ayah angkat dengan anak angkat. Hubungan sangat dekat. Ketika selamat masih bayi, ya, kemudian ditemukan oleh istri Firaun, ya, lalu dijadikan anak angkat atas permintaan istrinya Firaun. Padahal Firaun yang dulu memerintahkan untuk membunuh semua bayi laki-laki dan anak kecil dari Bani Israel. Itulah makar Allah. Itulah kuasa Allah. Itulah taktik, ya, pengaturan dari Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Maka lalu kemudian Nabi Musa menyampaikan bahwa dia adalah Rasul. Nah, ini setelah keluar dari Mesir, itu ceritanya itu dalam surat yang lain, ya. Setelah keluar dari Mesir karena dia, surat Al-Qasas, karena dia membunuh, menampar, memukul seorang asli Mesir, Kipti, bangsa Kipti, sampai mati. Kemudian dikejar-kejar, dia keluar dari situ, bertemu dengan dua putri Nabi Syuaib, lalu kemudian diminta untuk diperbantukan, ya, bantu ambil air, bantu, istilahnya mondok lah, belajar dari mertuanya. Baru setelah itu, setelah dinikahkan, lalu kemudian Allah perintahkan keluar dari Madian, pergilah kamu kepada Firaun untuk membebaskan Bani Israil dan sampaikan
risalah tauhid ini kepada Fir'aun. Nah, disinilah ceritanya. Inni rasulun min rabbil alamin. Aku adalah rasul, utusan dari Tuhan pemilik alam semesta ini. Nah, apa diminta tanda-tandanya? Ya, fa'ti biha in kunta minas shadiqin, ayat 106. Apa tanda kamu, Rasul? Musa, kau anak bau kencur, anak kemarin sore, sekarang sudah nantang-nantang. Bilang kamu ini adalah utusan dari Tuhan semesta alam. Apa buktinya? Maka keluarlah buktinya. Fa'alqa 'asahu fa idza hiya thu'bamun mubin. 1. Ya, tongkat Nabi Musa dilemparkan lalu berubah menjadi ular yang besar. Yang kedua, beliau mengeluarkan tangannya dari saku, kemudian mengeluarkan cahaya yang putih, ya, yang menyinari seluruh ruangan dan orang-orang yang hadir di situ. Maka berkatalah al-mala, lagi-lagi ini biang keroknya mala, ini pembisi-pembisi jahat, ring satunya, oligarkinya. Ya, ini al-mala min qaumi Fir'aun mengatakan apa? Ini tukang sihir, inna hadza lasahirun alim. Ya. Dia ingin menguasai negeri kalian, dia ingin jadi pemimpin. Ya. Alasannya bilang, aku ini rasul, utusan Tuhan. Mana ada utusan Tuhan, katanya. Kata mereka, ya. Itu hanya alasan saja. Dia ingin jadi pemimpin, ingin mengusir kalian dari negeri kalian. Maka dikumpulkanlah, ya, seluruh ahli-ahli tukang sihir di negeri Fir'aun ini, negeri Mesir. Nah, disuruh menghadapi, ya, pemuda yang bernama Musa ini. Ya, karena Fir'aun melihat bahwa itu tongkat bisa berubah jadi ular. Nah, ini pasti sihir nih, sama dengan sihir. Nah, didatangkanlah ahli-ahli sihir seluruh Mesir, suruh datang ke istana Fir'aun. Ya, dan mereka bernegosiasi dengan Fir'aun. Inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin, 113. Ya, apa imbalan kami kalau kami menang? Oh iya, kalau kata Fir'aun, kalau kita menang, kalian pasti akan mendapatkan hak istimewa, kalian akan didekatkan kepadaku. Apa yang kalian minta, aku turuti. Kalian minta cek kosong, tinggal isi sendiri. Ya, cairkan sendiri. Ya, kalian minta apa saja fasilitas, aku penuhi. Yang penting kalian menang dulu. Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma. Nah, itu sudah terjadi, ya, adu apa ya kira istilahnya zaman itu. Fir'aun mengerahkan ahli sihirnya untuk adu kesaktian. Ya, kesaktian manusia beda dengan mukjizat Allah, pasti keok kesaktian manusia. Ya. Mereka melemparkan tali-talinya. Ya. Para ahli sihir ini melemparkan tali yang kemudian berubah menjadi ular-ular kecil banyak. Tapi sesungguhnya mereka itu saharu a'yunan nas wastarhabuhum wa ja'u bisihrin azim. Mereka menyihir mata-mata manusia, ya, dan menakut-nakuti mereka. Maka Allah perintahkan, wahyukan kepada Nabi Musa, an alqi asak, lemparkan tongkatmu. 1 tongkat itu berubah menjadi apa? Fa idza hiya talqafu ma yafikun, berubah menjadi ular besar yang memangsa semua ular-ular ciptaan ahli sihir Fir'aun. Maka disitulah yang hak menang atas yang batil, dan mereka ahli batil itu dikalahkan. Lalu akhirnya para tukang sihir ini ternyata mereka beriman. Ya, mereka akhirnya tunduk kepada Nabi Musa. Nah, itulah, kalau orang walaupun dia tukang sihir masa lalunya, tapi kalau dia dapat hidayah, dibuka mata hatinya oleh Allah, mereka akan beriman. Qalu amanna bi rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun. Nah, maka ya, Fir'aun marah besar. Kalian mau beriman kalian beriman kepada Musa sebelum aku izinkan kalian? Luar biasa, ini main mata apa kalian dengan Nabi Musa, dengan pemuda Musa ini? Ini makar. Nah, langsung Fir'aun bilang,
melemparkan tuduhan makar. Ini makar, ini subversi terhadap negara. Kalian telah berkomplot dengan Musa ini untuk menjungkalkan aku dari kekuasaan. Tangkap mereka, bunuh mereka. Apa ancaman Fir'aun? La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin thumma la usallibannakum ajma'in. Dipotong tangan dan kaki mereka secara silang. Lalu kemudian aku salib kalian di atas kayu, tiang panjang. Ya, itu hukuman zaman dulu memang kejam. Nggak takut. Qalu inna ila rabbina munqalibun. Orang kalau sudah mendapatkan hidayah, sudah merasakan manisnya iman, dia dapat ancaman seperti apapun, dia dapat teror dan siksaan seperti apapun, hati dia akan berserah kepada Allah, dan semua siksaan derita fisik tidak sedikit pun mereka rasakan. Kenapa? Karena sudah menyatu hatinya dengan iman. Qalu inna ila rabbina munqalibun. Bahkan mereka berdoa, Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Fir'aun, kamu itu dendam kepada kami. Wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'na. Ketika tanda-tanda dari Tuhan kami datang kepada kami, kami lalu beriman. Kamu itu dendam kamu itu hanya karena sebab ini, karena sebab iman. Nah, ini catatan penting. Orang-orang kafir, penguasa, pemimpin-pemimpin yang zalim, yang memusuhi kaum muslimin, pemimpin kafir yang berbuat zalim dan memerangi kaum muslimin, mereka itu dendam hanya karena kita ini beriman. Iman ini harganya mahal. Dan mereka memusuhi sampai ke akar-akarnya. Tapi juga kemudian mereka akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke akar-akarnya. Faquti'a dabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, itu ada dalam surah Al-An'am ayat 45. Sahabat Quran, sahabat keluarga Quran dirahmati Allah. Maka ahli sihir Fir'aun ini berdoa, Rabbana afrigh alaina sabran, ya Allah karuniakanlah kepada kami kesabaran dan wafatkan kami dalam keadaan muslim. Subhanallah. Manisnya iman luar biasa dahsyat. Ya. Lalu dikompor-kompori lagi, diprovokasi lagi nih Fir'aun oleh para pembesarnya, elitnya. Apakah kamu biarkan Musa dan kaumnya? Semakin lama mereka semakin ngelunjak, mereka semakin berbuat kerusakan di muka bumi. Ya, ini tuduhan biasanya yang dilemparkan oleh orang-orang durjana. Melemparkan tuduhan kepada orang-orang baik, kepada para pewaris Nabi, kepada orang-orang saleh, bahwa ulama, pewaris para nabi, orang-orang saleh ini berbuat kerusakan, padahal mereka yang berbuat kerusakan. Tapi itu dituduhkan, dilemparkan kepada orang lain secara zalim. Ya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Maka ya, situlah akhir daripada kisah ini. Nabi Musa minta kepada kaumnya, mintalah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Ista'inu billahi wasbiru. Kalau dalam ayat yang lain, surat Al-Baqarah itu ya, ista'inu bis sabri wassalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan apa? Caranya dengan dua cara. Bersabar dan sholat. Ya, inilah tamkin dari Allah. Innal arda lillahi yurithuha man yasha min ibad wal aqibatu lil muttaqin. Berikutnya sahabat dan keluarga yang dirahmati Allah, ini ujian ya sebelum terjadi penghancuran ke Fir'aun dan bala tentaranya. Itu Mesir ini dilanda musibah bertubi-tubi, dan ini bagian dari tanda kekuasaan Allah, kebesaran Allah. Setelah dua tadi di awal, ya, tongkat Nabi Musa berubah jadi ular dan tangan Nabi Musa keluar dari saku itu putih berkilau, mengeluarkan cahaya yang luar biasa, bayda lin nazirin. Nah, sinilah tanda kebesaran Allah lagi yang memberikan kepada Nabi Musa untuk mengalahkan Fir'aun, menyadarkan Fir'aun.
Allah ingin menyadarkan Fir'aun dengan ditimpakan bala bencana. Ya, apa bala bencana? Fi tis'i ayatin. Ya, ada tanda kebesaran dari Allah. Ya. Nah, di sini dijelaskan arsalna alaihimut tufan. Ya, dibuat banjir bandang. Ada al-jarad, ada apa itu? Belalang. Wah, banyak menghancurkan semua hasil pertanian, persawahan, perkebunan. Qummal, penyakit bisul-bisul, sebabkan bakteri, virus. Nah, ini penyakit menular. Ya, ad-dhafadi', katak. Wah, katak, pasukan katak banyak. Ya, pasukan katak ini cebong ya. Itu keluar semua dari air, dari sumur, dari sungai, dari semua menyerang, berhamburan, bukan menyerang karena katak ini tidak menggigit ya, tidak mematikan, tapi dia merepotkan, merusak. Banyak sekali masuk ke rumah-rumah penduduk Mesir. Ya, dimasuki semua katak sampai istana Musa juga, istana Firaun. Nah. Lalu waddama, sumur, air, sungai semuanya berubah menjadi darah. Berwarna darah, nggak bisa diminum. Coba bayangkan. Air ini kan sumber irigasi untuk konsumsi manusia juga, buat pertanian juga. Ketika dia berubah menjadi warna darah, merah, dan seperti darah, amis, tidak bisa diminum, tidak bisa dikonsumsi, tidak bisa jadi irigasi. Hancur negeri Mesir. Ekonominya digoncang dengan apa? Dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Fir'aun minta kepada Nabi Musa. Supaya apa? Wahai Musa, doalah, berdoalah, minta kepada Tuhanmu. Ya. Ya. Hilangkanlah bencana musibah ini. La in kashafta 'anna rizza lanu'minanna laka. Kami akan beriman kalau engkau sanggup menghilangkan bencana ini. Kami akan beriman kepadamu dan kami akan biarkan Bani Israel ya keluar dari sini, engkau yang pimpin. Kami akan serahkan Bani Israel kepada engkau. Kami tidak akan ganggu mereka lagi. Kami tidak akan siksa mereka lagi. Kami tidak akan persekusi Bani Israel lagi. Tetapi setelah bencana musibah itu pudar, ya, hilang karena doa Nabi Musa alaihissalam, mereka kembali lagi berbuat jahat dan melanggar perjanjian mereka tadi yang katanya kalau bisa hilang penyakit ini, musibah ini, kami mau beriman dan kami akan serahkan Bani Israel, tetapi mereka melanggar perjanjian itu. Maka apa yang terjadi? Ayat 136, fantaqamna minhum, kami balas perbuatan mereka itu yang durjana. Sudah dikasih hati, minta jantung. Lalu kami tenggelamkan, fa'aghraqnahum fil yammi, di samudra lautan. Kenapa? Karena mereka telah mendustakan ayat-ayat kami. Nauzubillah. Lalu kemudian kaum Bani Israel inilah mereka yang mendapatkan warisan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa awrathnal qaumal ladzina kanu yastad'afuna. 138. 137 ya. Nah, setelah selamat, nah barulah di situ ya perjalanan bagaimana Nabi Musa dengan kaumnya. Setelah ada ujian bersama Firaun, sekarang ujiannya ada pada kaumnya Nabi Musa lagi. Ya. Nah, itu ujian ini ada di ayat-ayat berikutnya, bisa teman-teman sahabat Quran baca ya. Tapi kemudian Allah memberikan petunjuk ya kepada kita semua umat beriman, sa'asrifu an ayati allati takabbaruna fil ardi bighairil haqq. 146. Ini akan terulang terus di setiap zaman. Kami akan alihkan, kami akan halangi dari ayat-ayat kami siapa? Orang-orang yang berbuat sombong di muka bumi tanpa hak. Ya, itu sampai, nah, situlah mereka berbuat kezaliman. Ya.
Mereka mengambil ya patung anak sapi terbuat dari emas dijadikan sesembahan oleh Bani Israel. Nah, lalu mereka berbuat maksiat dan lalu kemudian mereka mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Musa pulang dari mana? Ya, dari khalwatnya, ya, menemui kaumnya marah. Lalu memperingatkan kaumnya, "Ajiltum amra rabbikum?" Apakah kalian mau cepat-cepat mendapatkan siksa dari Tuhan? Nah, lalu tegur saudaranya Harun, "Kamu ini bagaimana? Kenapa mereka dibiarkan berbuat syirik, berbuat zalim? Ya, Rabbighfirli wa li akhi wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin." Nah, sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian ya di akhir surah Al-A'raf ini ada penegasan tentang kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ciri Nabi Muhammad sebagai Nabi yang ummi disebutkan di sini dalam ayat 157, ya, dan risalah Nabi Muhammad itu adalah risalah untuk seluruh umat manusia tanpa kecuali. Ya ayuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a. Ayat 158. Ini luar biasa, ya. Berbicara dari Nabi Musa langsung ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pelajaran bagi kita, sebagai ibrah. Nah, kemudian ada peringatan tentang kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Itu terjadi ketika ada pelanggaran hari Sabtu yang mestinya mereka itu hari untuk beribadah, tapi mereka keluar ke laut untuk mengambil ikan, ya, karena ternyata ikan-ikan ini ternyata keluar, ya, banyak muncul di hari Sabtu. Gak tahan godaan, sehingga mereka dikutuk, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kunu qiradatan khasiin. Makanya harus ada amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, itu ayat 164, ya, dan 165. Balasan bagi orang yang tidak mau diperingatkan oleh sesama amar ma'ruf nahi mungkar, maka akibatnya fatal. Ya, mereka akan dihancurkan oleh Allah. Al-khadnal ladzina zalamu bi'adzabin ba'is. Sebaliknya, ya, orang-orang yang amar ma'ruf nahi mungkar akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa alasan kita amar ma'ruf nahi mungkar? Ma'dziratan ila rabbikum. Ayat 164. Kita ingin lepas tanggung jawab. Tapi caranya amar ma'ruf nahi mungkar dulu. Kalau sudah disampaikan, nah udah. Kita udah lepas tanggung jawab. Itu udah tanggung jawab Anda. Kita udah sampaikan, in alaika illal balagh, lasta alaihi bimusaitir. Selesai. Yang penting kita sampaikan, ini salah, ini keliru, ini sesat, ini batil, jangan kalian lakukan. Ya, apapun resikonya kita sampaikan. Tapi kalau setelah disampaikan mereka nggak mau mengubah sikapnya, tidak tahu, itu bukan tanggung jawab kita lagi. Qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Subhanallah. Sahabat Quran dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ya di sini sudah sampai akhir. Terus di sini ya tentang bagaimana peringatan-peringatan Allah berikan, ya, rububiyah, uluhiyahnya Allah ditekankan di sini. Ya, dan diakhiri dengan apa? Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahr. Pertama, supaya kita para dai ini memiliki kekuatan hati melawan kebatilan, ya, melawan kezaliman, menghadapi keangkara murkaan. Pertama, kita harus perkuat hubungan kita dengan Al-Quran. Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ya. Yang kedua, banyak zikir kepada Allah. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahr. Jangan jadi orang yang lalai, ghafilin. Ya. Dan banyaklah kita bertasbih kepada Allah dan sujud, mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Niscaya kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Ya, itulah pesan daripada surah
akhir surah Al-A'raf di juz yang ke-9. Lalu kemudian masuk surat Al-Anfal. Ini tentang ciri orang yang beriman, ya. Di ayat yang kedua, ketiga, keempat. Lalu Allah memberikan nikmat karunia kepada Allah ketika perang Badar, ya. Allah menangkan yang hak dan hancurkan yang batil, liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batil walau karihal mujrimun. Nah, itu ayat 8. Lalu kemudian rincian dari kisah perang Badar ini disebutkan dalam ayat 9, ya, sampai ayat 16. Itu bagaimana Allah berikan pertolongan kepada Rasulullah di perang Badar. Diberi bantuan, bala bantuannya berapa? 1000 malaikat. Anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Subhanallah. Sehingga hati mereka tenang, pertolongan datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka dibikin ringan langkahnya karena diberi rasa kantuk sebelum perang. Idh yughashshikumun nu'asa amanatan min. Dan dikasih turun hujan rintik-rintik. Wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum, supaya kamu bisa bersuci, berwudu. Luar biasa ketika perang itu, kasih rasa ngantuk, nggak capek, nggak lelah, ya, tidur sebentar. Kemudian Allah kasih turunkan hujan sebentar sedikit untuk kalian bersuci, menyegarkan badan dan menyegarkan jiwa. Subhanallah. Dan fungsi untuk apa? Ketika Allah turunkan air hujan, itu pasir jadi agak mengeras, kan? Kalau perang, pasir semua, wah, debu-debu. Tapi ketika itu semua gurun pasir itu kemudian disiram hujan, dia jadi mengeras, dan disitulah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala nampak. Wa yuthabbita bil aqdam, hati kalian menjadi kuat, wa yarbitu ala qulubikum, dan kaki kalian akan dikokohkan oleh Allah taala. Maka Allah perintahkan malaikat, hai malaikat, itu temani orang-orang beriman itu. Kawal mereka, jaga mereka, lindungi mereka. Makanya jadi orang beriman, kita bersyukur pada Allah. Kita dapat pengawalan dan perlindungan dari para malaikat. Dan kuatkanlah hati mereka. Fathabbitul ladzina aman. Ya, sebab apa? Orang kafir akan diberikan rasa takut di dalam hati mereka. Fadribu fawqal a'naq wadribu minhum kullabanan. Nah, ini kisahnya dalam sirah itu ada. Ya, malaikat itu turun, ya, membantu pasukan kaum muslimin. Itu musuh-musuh Islam dibabat, ya, lehernya dipenggal oleh malaikat, jari-jari tangannya dipukul oleh malaikat sampai putus. Pada kisahnya, ya, dalam riwayat sirah nabawiyah. Ini ayat 12 surah Al-Anfal. Masya Allah. Lalu menghadapi peperangan ini, ya, ini setiap medan kehidupan kita semua peperangan. Semua ini adalah jihad. Idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Jangan lari dari medan pertempuran. Boleh lari dengan syarat bagaimana? Kalau untuk mengatur siasat pertempuran atau untuk membantu teman, membantu golongan lain bersatu dengan yang lain, boleh, ya, dia mundur sebentar untuk mengatur ulang taktik dan strategi. Kalau tidak itu, maka dia akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ayat 16 surah Al-Anfal. Nah, apa syaratnya, ya, untuk membangun kepribadian umat yang kuat imannya, ya, taat kepada Allah dan Rasul. Jangan seperti orang munafik, la takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Kami dengar tapi dia enggak dengar. Sebab apa? Seburuk-buruk binatang, ya, makhluk di sisi Allah itu adalah yang summul bukmul ladzina la yaqilun. Mereka yang, ya, buta, bisu, ya, kemudian tuli, ya, dan tidak berakal. Nauzubillah min zalik.
Maka itu kita disuruh oleh Allah untuk menjawab seruan Allah dan Rasul-Nya dan menghindari fitnah yang akan menimpa kita semuanya tanpa kecuali, bukan hanya orang-orang yang berbuat zalim saja. Nah, dilanjutkan dengan ayat-ayat tentang menempa, membina diri kaum muslimin. Ya, dengan apa? Dengan mengemban amanah, jangan khianat. Dan salah satu yang dapat melemahkan diri kaum muslimin, orang beriman ini adalah fitnah, godaan, harta dan anak. Itu ayat 28. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Itu diingatkan oleh Allah. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadikan takwa itu sebagai sumber mata air hikmah, kebijakan. Bertakwalah kamu kepada Allah, niscaya Allah akan jadikan untuk kalian furqana, pembatas antara yang hak dan batil, dan Allah akan ampuni semua kesalahan-kesalahan dan ampuni dosa-dosa kalian. Subhanallah, ya. Sampai akhir juz yang ke-9, ya. Itu tentang apa? Peringatan dari Allah. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah, ayat 36. Orang kafir itu mereka infakkan hartanya semua untuk menghalang-halangi kalian dari jalan Allah, memerangi kalian. Dia keluarkan biaya yang banyak. Tapi akhirnya bagaimana? Fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasrah, mereka rugi, kalah. Ya, thumma yughlabun, kemudian mereka akan kalah. Mereka sudah keluarkan sumber daya banyak, uang banyak, harta banyak untuk menghancurkan agama Allah ini, tapi akhirnya mereka akan rugi dan dikalahkan. Belum nanti di akhirat, walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Demikian. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan di akhir juz yang ke-9 ini Allah menutup, fa'lamu annallaha maulakum. Ketahuilah, Allah itu adalah pelindung kalian. Dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para pemirsa, saya Ustadz Fadlan mengajak Bapak Ibu kita semua, ayo kita membuat investasi masa depan bersama Al-Fahmi Institute. Gedung ini sedang dibangun, membutuhkan segala dukungan dari kita semua. Maka itu saya mengajak Bapak Ibu semua, hari-hari dengan kebaikan, hari-hari dengan berinfak, hari-hari dengan bersedekah, hari-hari dengan berwakaf. Dan sangat tepat Bapak Ibu memilih wakaf bersama Al-Fahmi Institute untuk generasi Quran akan datang. Rekeningnya ada di BCA, Muamalat, dan BSM. Ada di bawah sini. Ayo, dengan Al-Fahmi Institute kita mencerdaskan umat dengan Al-Quran untuk Indonesia lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.